सोशल मीडिया पर अपने मजहबी लेक्चर्स की वजह से मारूफ होने वाले इस्लामी स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा इन दिनों गिरफ्तार हैं, जिसकी वजह उन्हीं का एक वीडियो क्लिप बना है जिसमें वो मसीही खातून के साथ मुसलमान मर्द के निकाह की इजाज़त के तनाजुर में बात कर रहे हैं। जहलम के थाना सिटी में 24 अगस्त को एक शहरी ने दरख्वास्त दी कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने इस बारे में बात करते हुए तौहीन आमेज़ इबारत कही और गुस्ताखाना अल्फाज कहकर तमाम मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया है। इस दरख्वास्त पर पीका एक्ट के साथ साथ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 295C के तहत भी मुकदमा दर्ज करके मोहम्मद अली मिर्ज़ा को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद ये बहस शुरू हो गई कि क्या किसी और के कहे गए गुस्ताखाना अल्फाज को दोहराना भी गुस्ताखी है या नहीं। मोहम्मद अली मिर्ज़ा पर इल्ज़ाम यही है कि उन्होंने मसीहियों से एक गुस्ताखाना नज़रिया मंसूब किया और इसे दोहरा दिया, जिससे गुस्ताखी करार दिया जा रहा है। मोहम्मद अली मिर्ज़ा को इब्तिदाई तौर पर 26 अगस्त को डिप्टी कमिश्नर जहलम के हुक्म पर 3 MPO के तहत हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद उन्हें नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हवाले कर दिया गया। इसके बाद नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक ख़त लिखकर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बारे में इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की राय तलब की और इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने 24 सितंबर को अपने इब्तिदाई फैसले में कह दिया कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा के कई बयानात में ऐसे जुमले मौजूद हैं जो महज नक़ल कुफ़र पर मुश्तमिल है, मगर किसी शरई मकसद के बगैर कहे गए हैं। इस बिना पर उनका ये तर्ज अमल सख्त ताज़ीरी सज़ा का मुस्तहिक है और चूँकि ये अमल उन्होंने बार बार दोहराया है, इसलिए उनका जुर्म मज़ीद संगीन सूरत अख्तियार कर गया है। उनका बयान कुरान पाक की तौहीन मानवी तहरीफ के ज़मरे में भी आता है और तौहीन रिसालत को भी मुस्तलज़िम है, लिहाजा इस पर आइद दफ़ात में तौहीन कुरान की दफ़ा भी शामिल की जाए। मोहम्मद अली मिर्ज़ा का बयान फसाद फिल अर्ज़ को फैलाने का बाइस है। इस हवाले से हमने मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमा से बात की और उनका मौक़िफ़ मालूम किया, जबकि कुछ उलमा अपना मौक़िफ़ मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर दे चुके हैं, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। उनमें से मुतअद्दिद उलमा को मोहम्मद अली मिर्ज़ा से शदीद इख्तिलाफ़ है, उन पर खुलकर तनक़ीद करते हैं और उनके अंदाज़े बयां के बहुत बड़े नाक़िद हैं। फिर भी मौजूदा मुकदमे पर उन्होंने खुलकर राय दी और इस मामले पर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की हिमायत की और हम आपके सामने रखेंगे तमाम उलमाए दीन का मौक़िफ़। मारूफ आलिम दीन अल्लामा जवाद नक़वी ने इस हवाले से क्या राय दी, देखिए। पाकिस्तान में इस किस्म के मसाइल जैसे आपने फरमाया है कसरत से हो रहे हैं रोज़मर्रा, और इनके बहुत सारे और भी साथ साइड इफ़ेक्ट्स पड़ रहे हैं। कुछ इन मसाइल ने कारोबारी हैसियत इख्तियार कर ली है और कुछ ने फ़िरका वाराना, और इसी तरह मुल्की सलामती के लिए भी ये एक बड़ा ख़तरा है, एक अलार्म है ये। और इस पर जितनी हसासियत दिखानी चाहिए अरबाबान इख्तियार को नहीं दिखा रहे। आज तो ये एक मसला मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब के लिए पेश आया है, लेकिन इससे पहले और बहुत सारे स्कॉलर्स के ज़रिए लिए और बहुत सारे मसाइल में पेश आया है। बाज़ औक़ात तो ऐसा शाइबा होता है कुछ लोगों की गुफ्तगू में, उसे तौहीन आमेज़ कहा जा सकता है, लेकिन अक्सर औक़ात जो केस बनते हैं या मीडिया जिन केसेस को उछालता है तो उनमें पहलू कोई और होता है, लेकिन उसको एक ख़ास तबका इस तरफ खींच के ले आता है। और चूँकि इस सिलसिले में कानून साजी भी हुई है और ये कानून बना तो किसी और मकसद के लिए था, लेकिन इस्तेमाल किसी और मकसद में हो रहा है, तौहीन मज़हब का कानून। और जैसा आपने सवाल में पूछा है कि अगर एक मजहबी स्कॉलर या कोई आलिम फाजिल शख्सियत है, मुहक्किक है, राइटर है या जो भी शख्स है, अगर वो नक़ल कौल करता है किसी और शख्स का, वो नक़ल कौल ठीक है या गलत है, उसकी सेहत व सुक़म एक अलग बात है। वो उसको परखा जा सकता है कि इसने जो नक़ल कौल किया है वो दलील कोई रखता है या नहीं रखता, लेकिन ख़ुद नक़ल कौल कोई नहीं तौहीन शुमार नहीं होता। जैसा कि एक मुहावरा बना हुआ है कि नक़ल कुफ़्र कुफ़्र न बाशद, ये एक अरबी फ़ारसी और उर्दू माहौल का एक मुसल्लम मुहावरा बना हुआ है। लोग इसको उमूमन ऐसी बातों के बयान करने के मौका पर ज़िक्र भी कर देते हैं कि नक़ल कुफ़्र कुफ़्र न बाशद, यानी अगर एक कुफ़्र की बात है किसी और ने की है और आप उसको किसी मकसद के लिए पेश कर रहे हैं मजमे के सामने, आवाम के सामने या किसी गुफ्तगू में हवाले के तौर पर, तो ये कुफ़्र नहीं होता। कुफ़्र की बात नक़ल करना कुफ़्र नहीं होता। गुस्ताखी की बात, जिसने गुस्ताखी की है उसको पेश करना, जैसे अदालतों में अगर एक वकील उठ के किसी की गुस्ताखी पेश करता है तो वकील या जज गुस्ताख नहीं शुमार होते, या अगर एक एंकर है वो किसी का नक़ल कौल करता है तो वो नक़ल कौल गुस्ताखी नहीं होता।
اصل جو مرتکب ہوتا ہے گستاخی کا وہی گستاخ ہوتا ہے، اور کوئی شخص اس کا حوالہ دے یا اس کو تنقید کرنا چاہے یا اس کے اوپر کوئی تبصرہ کرنا چاہے یا اس کے کوئی اور حکم بیان کرنا چاہے تو وہ تو قطعاً کسی بھی عقل و منطق کے تحت وہ گستاخی نہیں ہوتا، اور شرعی لحاظ سے بھی جو موازین ہیں شریعت کے ان کے مطابق ہی اس کو گستاخی شمار نہیں کرتے۔ کیا الزام لگانے والے اس بات کا تعین کریں گے کہ جس پر توہین کا الزام لگایا گیا اس کی نیت کیا تھی، کہ اسے وضاحت کا موقع نہیں دیا جانا چاہیے؟ مذہب کیا کہتا ہے؟ ان کی رائے دیکھیے۔ اگر جو شخص جو بات کر رہا ہے وہ وضاحت کر دیتا ہے بات کرنے سے پہلے یا بات کے دوران یا بات کے بعد، یا ایسے قرائن، ایسے شواہد، ایسی گواہیاں اس کے تفکر میں، اس کے عمل میں بقدر کافی موجود ہوں کہ وہ جو بات کر رہا ہے اس کا معتقد نہیں ہے، عقیدہ اس کا یہ نہیں ہے، نظریہ اس کا یہ نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ قطعاً اسے گستاخی نہیں سمجھا جائے گا۔ اب مثلا اسی مثال میں جو موضوع چھڑا ہوا ہے اور کیس چل رہا ہے، اس میں اگر ہم انہی موصوف کی گفتگو سنیں، ہم چونکہ کثرت سے ان کے سوشل میڈیا کے اوپر مواد، تقاریر اور گفتگو موجود ہے، تو یہ حوالہ صرف نہیں دیتے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، اور درود کو بڑے اچھے انداز سے پڑھتے ہیں اور اپنے تعلیمات کا حصہ قرار دیتے ہیں۔ بے شک یہ جس انداز سے گفتگو کرتے ہیں اس سے اختلاف ہوگا، ہمیں بھی اختلاف ہے ان کے بہت سارے مسائل سے، لیکن یہ کہنا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی ہے اس نقل قول سے، تو وہ ان کے جو میرے خیال میں ہزاروں تقریریں ہیں وہ ساری گواہ ہیں کہ وہ رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والی شخصیت نہیں ہے۔ باقی مسائل ان کے ہیں، وہ ان کے اوپر اعتراض کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ گستاخی والا جو یعنی وہ بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کا یہ دعویٰ یہ بالکل کسی صورت میں ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک ذہنیت ہے، ظاہر ہے ان کا جو انداز تھا اپنا بیان تو وہ ٹکراؤ والا تھا، تصادم والا تھا، وہ ہر ایک کے مسلک کو چھیڑتے تھے اور ان کے مقدسات کے بارے میں گفتگو کرتے تھے اور اپنے خاص انداز سے، تو لوگوں کو ان میں غم و غصہ پایا جاتا تھا، اور وہ بھی بالکل ایک محسوس چیز ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن یہ کہ انہوں نے آیا رسول اللہ کی توہین کی ہے، ایسا نہ ان کی اس گفتگو سے ثابت ہوتا ہے، اور نہ پہلے کوئی ایسا ان کے کلام میں نہ کسی نے حوالہ دیا ہے، نہ ان کی کوئی اور ایسی ثبوت موجود ہے کہ جس میں، اور بعید ہے کہ ان کے ذہن میں بھی کوئی گستاخانہ ہو، اگرچہ وہ بہت ساری بزرگ مذہبی شخصیات یا پرانے بزرگ یا جو اولیاء جن کو سمجھا جاتا ہے یا ان کے نہیں احترام کرتے تھے، لیکن رسول اللہ کی توہین یا مثلاً اہل البیت علیہ السلام کی توہین، اس کا تو شاید تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر وہ کہہ دیتا ہے کہ جو آپ کے سمجھ رہے ہیں میری وہ مراد نہیں تھی، اور اگر اس کے بیان میں کوئی ظاہری ایسی بات بھی نہیں ہے، جیسا اسی گفتگو میں جو انہوں نے کی ہے، ایک نقل قول کیا ہے مسیحی اعتقاد کا، تو نقل قول کیا ہے انہوں نے کہ مسیحی ہمارے نبی کو ایسے کہتے ہیں، تو یہ کوئی ان کی طرف سے توہین نہیں ہے۔ اگر توہین ہے بھی تو مسیحیت کی طرف سے توہین ہے، اگر یہ ثابت ہو جائے۔ انہوں نے تو ایک قول منسوب کیا ہے، اب سب جا کے دیکھیں، رجوع کریں مسیحیت کے اقوال میں، کتابوں میں ایسی بات ہے، اگر ایسی بات ہے تو ان کے اوپر کیس ہونا چاہیے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ بات کی ہے یا ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ جس نے یہ بات نقل کی ہے کہ ان کی کتابوں میں ہے، تو اس پر نہیں توہین کا کوئی دبا لگا سکتے آپ۔